ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପାରିଜାତକ ପିଠାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହି ପିଠାଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 56 ଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ପିଠାଟି ବହୁତ ସହଜରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବନେଇକି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଲ୍ଦି ସହିତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବେକ୍ ଆଣ୍ଡ କୁକ୍ ବାଇ ସିନୁକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହାରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜମା ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ରେସିପିଟିକୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇ ନେବା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋକୋନଟ୍ ବା ମାନେ କୋରାବାଲା ନଡ଼ିଆ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୋ ପାଖେ କିଛି ଡ୍ରାଏ କୋକୋନଟ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରେଶ୍ କୋକୋନଟ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଏଠି ମୁଁ 1/3 କପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମିଠା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋ ପାଖେ ଏଠି 2ଟା କଦଳୀ ଥିଲା, ପୁରାପୁରି ପାଚିଲା କଦଳୀ। ତ ପାଚିଲା କଦଳୀ 2ଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 3ଟା କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ନେଇ ନେଇଛି 5ଟାରୁ 6ଟା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପାନମଧୁରୀ ମଧ୍ୟ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଲବଙ୍ଗ 4ଟା ନେଇ ନେବା। ତାପରେ ଲବଙ୍ଗ ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଇଲାଇଚି ନେବା। ଆଉ ଇଲାଇଚି ଗ୍ରୀନ୍ ଇଲାଇଚିର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଖାଲି ନେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ପୁଆରେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ନେଇ ନେବା। ଆଉ କ୍ରସ୍ କରିକି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚରଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ତ ଆଡ଼୍ କରି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ରୁ ବି କମ୍ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ର ସଲ୍ଟ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ନେଇ ନେବା। ଚକଟିକି ନେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ 3/4 କପ୍ ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ମାନେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଧା କପ୍ ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/4 କପ୍ ଅଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଚକଟିକି ନେଇ ନେବା। ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ଚକଟିକି ନେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକଟାଟା ନା ଆପଣ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଟିକେ ରଖିବେ, ଜମା ବି ପାଣିଆ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ବା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଚକଟି ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆକୁ ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ କରିକି ଚକଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଚକଟି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବଂ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ବା ଘିଅ ସହିତ ମିଶାଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଚକଟି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘିଅ ଦେଲା ପରେ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସେ ଏବଂ ସ୍ମେଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। यार टेस्टा आपको एकदम ऑथेंटिक टेस्ट दब। तो तब देखो ये मुझे चकटी नहीं जाइए। तो आम छोट छोट गुला कर नबा। तो देखो मुझे जो साइज गुला करुँची से साइज हिं गुला करे। तो ये भाव मुझे प्रथम ये गोटे गुला बनई नहीं तापर आउ गोटे गुला भी मुझे बनईकी देखा। देखो ये भाव आम गुला करके नहीं नबा। तापर गुला करके नेला आम कौन करवा ना या छाणीबा। किंतु देखो ये भाव मुझे सबुजाक गुला करके नहीं तापर आम गोटे सेप दबाक जमती आम नॉर्मल काकरा पिठार सेप करूँ। तो से भाया सेप दबा, बेसी पतला करें। यही देखो जी मोटा अच्छी ना जस्ट 1/2 इंच आपड़ ये मोटा रखिए। तो यही टाइप्र आम कौन करवा ना सबुजाक पिठा को गढ़ी नहीं नबा। मु देखूँ ये भाव सबुजाक पिठा को गढ़ी नहीं आपन को देखा। देखो सबुजाक मोटाटा केते अच्छी, प्राय सबुजाक अधा इंच मु मोटा रखिकी गढ़ी नहीं। तापर आम कौन करवा ना या छाणीबा। मु बर्तमान कड़ाई रे रिफाइंड ऑयल गरम करके नहीं आउ तेलटी गरम है आम या छाणीवाई देदेबा। तो मुझे पाखापाखि एकाथर 4 ରୁ 5ଟି पिठा दे दूची। तो आपण पाखे जदि तेल आप अधिका दूसरी ताल चाहिए आप अधिका पिठा ये दे पारते। यही टाइम रे आप गैस फ्लेमटा को प्रथम हाई रखुँ तापर मीडियम रे सेट करके आप छाणी नियंतु। तो एगुड़िक आमर जितेबाला गोल्डन ब्राउन पूरापूरी गोल्डन ब्राउन हो आम या काढ़ा। बर्तमान देखो गोटे पट साइडटा हल्का हो आसलानी। तापर आम नेक्स्ट साइड को आम या फ्लिप कर नबा। तो फ्लिप कर नेला परे आम कौन करवा ना एगुड़िक जो गोल्डन ब्राउन हो आम या छाणी नबा। मु ये भाव ये सबुजाक पिठा को छाणी नौची।
बर्तमान देखंतु आमर सबु पिठा गुड़िक हो गलानी। तो यही भाव आम या गोटे प्लेट को काढ़ी नवा। तापर काढ़ी नेला परे आम कौन करवा ना को साइड करके रखी नवा। तापर देखंतु सबुजाक पिठा को मुझे प्लेट साहाय्य को काढ़ी नौ बर्तमान। तो आम यही टाइम रे आपण गैस फ्लेम टाक पूरा पूरी स्लो कर नियंतु आ स्लो करके ही सब पिठा काढ़ी नियंतु। तापर देखंतु नेक्स्ट बाहरी पिठा भी मुझे दे देछि। तो एबे आमर तेलटा तातीछि। तो आपण गैस फ्लेम टाक स्लो ही रखंतु आ पिठा देला परे टिके बढ़ई नेबे। तापर आम कौन करवा ना आपको से प्रोसेस रे सेम प्रोसेस रे या छाणी नवा। बर्तमान देखंतु मोर सबु पिठा गुड़िकटी हो जाइए। आउ यही भारीर पिठा मध्य मु प्लेट को काढ़ी नहीं। तापर आम ये चीनी सीरा प्रस्तुत करवा। मुझे जी चीनी नहीं माने पाखापाखि 1/4 कप चीनी नहीं एवं पानी 1/4 कप ही ये आड कर देछि। तो आपड़ जी चीनी ने से ही पानी ने। तापर देखो आम या सीरा बनइबा। तो आमको कौन प्रकार तारर सीरा दरकार नहीं। जस्ट जो ये चिपचिपा हम ना आम से ही गैसटा बंद करदे। माने चीनी एवं पानी दुटा को भल भाव आप मेल्ट करनियंतु। एमती ही चेक करूँ ये जो हल्का जो चिपचिप लगे ना से आप गैसटा ही बंद करें। एबे देखंतु मोर सीराटी ये हो जाइए हाथ को मध्य परफेक्टली चिपचिपा लगुच। तो मु बर्तमान गैस फ्लेम टाक पूरा पूरी स्लो कर नहीं। आबे कौन करवा ना जो पिठा गुड़िक आम छाणिकी रखी से गुड़िक ये देदेबा एवं देकी आपको टिके एपट सेपट करनवा। माने सीरा देहरे टिके ये जमतीका लटपट होतापर आम कौन करवा ना एपट सेपट करनी आपको किसी समय घोड़े की छाड़देवा। ताद्वारा सीराटी ये भल भाव टिके हल्का अब्जर्व हो भाव मुझे घोड़े की छाड़ी देछि। बर्तमान देखंतु आमर यही पारंपरिक पारिजातक पिठा बनिकी रेडी हो जाइए। मु आशा करुँची आपण समस्त को मोर भिडियोटी निश्चय पसंद आसथिबो। जदि आपण मानक मोर भिडियोटी पसंद आसी ताहले आपण आपणकर भल पाइबा और सहयोग मते एई भलिया भाबे दियंतु। मु आगकू आपण मान पई आउरी नुआ नुआ भिडियो नेकी आसी परिबी। से पर्यंत रहिली नमस्कार, धन्यवाद।